Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mobil-mobilan keren, teman-teman. Mantap. Lihat, ada mobil polisi, ada pesawat terbang, teman-teman, ada helikopter dan lain-lainnya, teman-teman. Mantap. Oke, kita angkut semua ini yuk. Let's go. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini, teman-teman. Wah, keren. Ada pesawat terbang Garuda Indonesia. Mantap. Coba kita hidupin yuk, teman-teman. Widih. Wow, waduh, jatuh, teman-teman. Wih, keren, teman-teman, lihat. Wow. Wih, mantap, teman-teman. Wah, lepas ekornya. Kayaknya ekornya di sini. Wih, di sini, teman-teman. Kita pasang lagi yuk ekornya. Mantap, kita hidupkan lagi, teman-teman. Wah, lihat, teman-teman. Ada lampunya. Wih, keren, keren, keren. Oke, kita masukkan keranjang. Mantap. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini, teman-teman. Wah, ada dump truk besar warna kuning. Mantul. Rum rum rum. Rum rum rum. Rum rum rum. Rum rum. Oke, kita taruh keranjang. Mantap. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini, teman-teman. Widih, ada mobil polisi besar. Keren. Mantap. Kita taruh keranjang, teman-teman. Oke, kita susun dulu yuk. Ini pesawatnya kita keluarin dulu. Kita taruh mobil polisinya di sini. Oke. Mantap, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini, teman-teman. Wah, ada truk molen besar. Mantap. Neng, neng, neng. Keren, teman-teman. Kita taruh keranjang. Oke. Wah, ada mobil roket, teman-teman. Mantul. Oke, kita persiapan untuk meluncurkan roket ya. 1, 2, 3. Cu 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 cu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cu 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 cu. Wih, keren, teman-teman. Mantap. Kita taruh keranjang. Oke. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini, teman-teman. Widih, ada mobil bis telolet, teman-teman. Keren.
Widih, mantap teman-teman. Kita taruh ke ranjang. Oke. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini teman-teman. Ada mobil monster. Mantul. Hehe. Kita coba lagi teman-teman. Wih. Rom rom. Oke, kita taruh keranjang. Mantap. Wow, lihat ini teman-teman. Ini ada bajai. Keren. Waduh, bajainya masuk jurang teman-teman. Wah, dia di sini. Waduh, kita selamatkan. Mantap teman-teman. Kita taruh keranjang. Oke. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada mobil monster besar. Mantul. Oke teman-teman, kita taruh ke ranjang. Mantap. Wih, ini teman-teman lihat. Ini eskavator pemecah batu. Mantul. Keren teman-teman. Wah, coba kita lihat ini teman-teman. Wih, keren tuh teman-teman. Bisa digerak-gerakkan. Wah, ini gunanya untuk memecahkan batu teman-teman. Keren. Oke, kita masukkan keranjang ya teman-teman. Mantap. Wow, lihat ini teman-teman. Wih, ada motor skuter teman-teman. Mantap teman-teman, semuanya sudah kita masukkan ke keranjang. Dan saatnya kita bawa pulang ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you, dadah, bye-bye.